اور یہ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی پچھلے دنوں گئے ہوئے تھے مدینہ شریف، ننگے پاؤں پھر رہے تھے. یار یہ آپ لوگ کس نے آپ کو یہ باتیں پڑھائی ہیں خدا کے لیے؟ یہ نہیں. اور وہ امام مالک کی طرف منسوخ کیا. یار امام مالک کو تو ہم بعد میں دیکھتے ہیں نا. مجھے بتائیں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی یہ رول ماڈل ہے امت کے لیے، یہ آپ کے بزرگ بابے رول ماڈل ہے؟ یہ کیا ننگے پاؤں پھرتے تھے مسجد نبوی میں کہ باہر جو گلیوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا امام مالک کے بارے میں بات کر رہا ہے، عمران خان صاحب کے بارے میں بات کر رہا ہے جو مدینے میں گئے ننگے پاؤں پھر رہے تھے. کس طرح یہ تنقید کر رہا ہے کہ امام مالک کو ہم بعد میں دیکھیں گے نا، تو یہ آپ کے بزرگ بابے آپ کے رول ماڈل ہیں یا صحابہ کرام رضوان. اچھا، یہاں امام مالک پر تنقید کر رہا ہے، ان کو بعد میں دیکھیں گے. جب اس بندے کو کسی پر تنقید کرنا ہو نا تو پھر امام مالک کا قول لے لیتا ہے، اور جہاں ادب اور احترام کی بات ہو نا کہتے ہیں بزرگ بابوں یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. بھائی آپ کو کوئی دین مذہب ہے کہ نہیں؟ آپ کو جب کسی پر تنقید کرنا ہو، کسی پر کیچڑ اچھالنی ہو، تو پھر آپ بار بار نقل کرتے ہیں امام مالک کا یہ قول. سنیے وہ کیا قول ہے، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی. ہاں یہ مشہور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف انہوں نے یہ شعر کہا ہے. کیا اس شعر میں علم و عقل کی توہین نہیں؟ آپ علامہ صاحب کے اس شعر کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ بھائی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں کسی کو جسٹیفائی کرنے کی، اس لیے کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے دنیا میں کہ جس کی ہر بات مقبول ہو سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. ان کی ہر بات مقبول ہے، کوئی بات مردود نہیں ہے. ان کے علاوہ ہر شخص کی بات مردود بھی ہو سکتی ہے. تو یہ جو ان کا شعر ہے نا جی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی، یہ ٹیکنیکلی شعر غلط ہے، کیونکہ بے خطر کودا تو کوئی نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود تو چھلانگ نہیں ماری ہے ٹیکنیکلی اسپیکنگ. کودا کہاں سے؟ ابراہیم علیہ السلام کو تو دھکا دے کے پھینکا گیا آگ کے اندر. خود کودتے تو خودکشی ہوتی، خودکشی تو اسلام میں حرام ہے. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کہ امام مالک کا یہ قول ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات مقبول ہے، کوئی بات مردود نہیں ہے. آپ کے علاوہ کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، کسی کی بات مقبول نہیں ہو سکتی، مردود بھی ہو سکتی ہے. اور اس بات کو لے کے علامہ اقبال پر تنقید کر رہا ہے کہ علامہ اقبال کے یہ شعر یہ ٹیکنیکلی غلط ہے. یار ایک بندہ اگر وہ شاعری جانتا ہے تو وہ کہے تو پھر تو بات بنتی ہے. اگر فیض احمد فیض کہیں اور تنقید کریں تو پھر بات بنتی ہے کہ فیض احمد فیض کہہ رہے ہیں. منیر نیازی کریں اس طرح کی بات تو پھر تو بنتی. ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہوتی ہے، مجاز کیا ہوتا ہے، شعر و شاعری میں کس طرح ہوتا ہے، کہ جی یہ ٹیکنیکلی غلط ہے. وہ خود تھوڑی کودے تھے، ان کو جو ہے وہ ڈالا گیا تھا. اب قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں، میری اس پر ویڈیو ہے 138 نمبر اسی چینل پر. میں نے اس کی طبیعت صاف کی ہے کہ کتنا بڑا جھوٹا اور مکار ہے، خود اس کو کچھ پتہ نہیں. چلے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قرآن پاک میں سورہ یوسف میں فرمایا وَاسْأَلُ الْقَرْیَةَ، اس گاؤں سے پوچھو. تو گاؤں والوں سے پوچھا جاتا ہے، گاؤں سے تو نہیں پوچھا جاتا. گاؤں نے کیا بتانا ہے؟ یہ مجاز ہوتا ہے. اسی طرح اشعار میں مجاز ہوتا ہے. جس طرح ہمارے فوجی بھائی جوان جو ہے وہ بارڈر پر کھڑے ہوتے ہیں، وہ شہید ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں وطن پر شہید ہو گئے، انہوں نے جان دے دی. حالانکہ مخالف سائڈ سے گولی آتی ہے یا دہشت گرد آ کے مار کے جاتے ہیں تو یوں کہا جائے گا پھر بھائی انہوں نے جان کہاں دی، ان کی جان لی گئی. تو اس بندے نے علامہ اقبال پر تنقید کے لیے، ان پر کیچڑ اچھالنے کے لیے امام مالک کا قول لیا. اور وہاں امام مالک کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ وہ بزرگ بابوں کا وہ رول ماڈل نہیں ہے. بھائی اگر بزرگ بابے رول ماڈل نہیں ہے تو آپ یہاں تنقید کرنے کے لیے، بھونکنے کے لیے، معذرت کے ساتھ میں آپ کو کہوں گا کہ تنقید اختلاف وہ بندہ کر سکتا ہے جس کی فیلڈ ہو. اگر وہ کوئی شاعر اختلاف کرے تو پھر تو جچتا ہے. جس بندے کی فیلڈ نہیں ہے، جس کو حقیقت اور مجاز کا علم نہیں ہے، وہ یہ تنقید کر رہا ہے علامہ اقبال پر. یہ تنقید نہیں، یہ بھونکنا ہے. اس بندے نے جب بھی کسی پر بھونکنا ہو، علامہ اقبال پر بھونکنا ہو تو یہ قول نقل کرتا ہے. جب کسی بزرگ کے بارے میں بھونکنا ہو تو یہ قول نقل کرتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر بھونکنا ہو تو یہ قول نقل کرتا ہے.
इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह पर भौंकना हो तो ये कौल नकल करता है। जिस बुजुर्ग पर भौंकना हो ना कि भी हम किसी से भी हमारा इख्तिलाफ हो सकता है, तो इमाम मालिक ये कौल नकल करता है। और जहां अदब की बात आती है तो कहता है वो बुजुर्ग बाबे हमारा रोल मॉडल थोड़ा ही। यानी कितना ये तजाद है कि आप भौंकने के लिए आप ये कॉल नकल कर लें और अदब एहतराम के लिए कहें कि वो हमारे लिए रोल मॉडल है कि नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, इमाम बुखारी का अदब देखें। अदब एहतराम कोई भी करे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हदीस का, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उसका अपना फ़ेल है, करता रहे। इमाम मालिक का कौल तो मैं आपको बाद बताता हूँ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब लिख रहे थे सही बुखारी। इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है हदियुल सारी में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 18 पे लिखा है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब ये किताब लिख रहे थे सही बुखारी, तो हदीस को नकल करते पहले गुस्ल करते, गुस्ल करके फिर 2 नफल पढ़ते। अब ये किसी सहाबी ने बताया कि जब आपने हदीस को लिखना है, क्या हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने ये अमल किया कि जब हदीस लिखी तो पहले गुस्ल किया और जो है उसके बाद नफल पढ़े उसके बाद? हालांकि नहीं, ये उनका अपना, उनकी मोहब्बत है, उनका अदब है, उनका प्यार है, करते हैं। अदब एहतराम जो करता है तो करते रहे। अगर वो ये कहते हैं कि अगर किसी ने बगैर वज़ू के, बगैर नहाए, बगैर नफल पढ़े अगर किसी ने हदीस लिखी वो नाजायज़ है या ऐसा कोई फतवा दे तो अलग बात है, लेकिन वो अपना अदब दिखा रहे हैं। अगर कोई बंदा अदब कर रहा है तो आप उस पर तनकीद कर रहे हैं, आप उस पर भौंक रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में मुहद्दिसीन लिखा है, बुस्तानुल मुहद्दिसीन सफ़ा नंबर 13 से लेकर 22 पर लिखा है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीने का बहुत एहतराम करते थे। जिस तरह जूते पहन के नहीं जाते थे, बल्कि आप सवारी पर सवार नहीं होते थे। इमाम मालिक इतना अदब एहतराम करते थे मदीना के। इसके अलावा इमाम मालिक जब पढ़ाते थे, अहादीस पढ़ाते थे, अच्छे तरीके से आराम से बैठते थे और अदब एहतराम से आप अहादीस बयान करते थे। यहाँ तक कि अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं कि एक मरतबा आपको बिच्छू ने डस लिया तो आपने चूंचरा नहीं की, पूरी हदीस सुनाई, दर्स हदीस मुकम्मल हुआ। उसके बाद आपने बताया कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की खातिर मैंने बिच्छू जो बार बार मुझे डस रहा था मैंने उसको हटाया नहीं, क्योंकि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस सुना रहा था। ये अदब था, ये एहतराम था। तो अगर आप ये कह सकते हैं कि भाई इमाम मालिक नौज़ुबिल्लाह उनको चाहिए था कि वो बिच्छू को हटा दे, फलां इस तरह की बातें। अब ये खुद जो है इमाम मालिक अदब देखे हदीस किस तरह सुना और ख़ुद ये किस तरह कर रहा है, जिस तरह कभी उछल रहा होता है, कभी इधर हो रहा था कभी। तो इमाम मालिक का अदब देखें और इसका अदब देखें, बल्कि इसके अंदर ऐसा लगता है जैसे कीड़ा हो। और मुझे कीड़े से याद आई कि इसके अंदर जो कीड़ा है ना वो बड़ा ख़तरनाक है। इसका कीड़ा बार बार ये कहता है, बापा जानी तन करता है, तनकीद करता है। एक पापा जानी की बात सुनाओ। पापा जानी जब हज के लिए गए ना, मोहम्मद इलियास कादरी साहब जो एक दुनिया में एक पर्सनैलिटी हैं, हज़ारों लाखों बल्कि उनके मुरीदीन हैं, जिनकी वजह से लाखों लोग मुसलमान हुए, मोहब्बत करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, तो उनको ये बात बुरी लगेगी। इसके अंदर जो कीड़ा है ना, मुझे लगता है उन्होंने इसका कीड़ा निकालना है। और मैं इस फेवर में नहीं हूं कि इस तरह उसका कीड़ा निकाला जाए, बल्कि मैं इमरान खान साहब से कहूँगा कि आप इसका इलाज करवाएं, इसका कीड़ा निकालें। नहीं तो अगर इलियास कादरी साहब के, मौलाना इलियास कादरी साहब के जो चाहने वाले हैं, मुरीदीन हैं, उन्होंने इसका कीड़ा निकाला ना, तो भी इसके चाहने वालों को बड़ी तकलीफ होगी। मैं इसके हक नहीं, मुझे मालूम है कि जब भी इसका कीड़ा किसी ने निकाला ना, नाम अली नवाज का आएगा। मैं इसके लिए तैयार हूँ, बल्कि मुझे फ़ोन आते रहते हैं कि आप जो इसके बारे में बात करते हैं ना, आप बात करना छोड़ दें और हम आप पर पर्चा कटवा देंगे, आप बताएं आप कहाँ रहते हैं, ये वो। बल्कि एक बंदे ने मुझे फ़ोन किया कि आप ये काम छोड़ दें। मैंने फैसलाबाद में एक बंदे को कह दिया है, उस बंदे ने कहा कि फैसलाबाद में आप रहते हैं। मैंने एक बंदे को जो मनशा है फैसलाबाद का, उसको मैंने कह दिया है और उससे मेरी बात हो चुकी है 5 लाख पर कि अली नवाज को उड़ाना है, और उसने कहा मैं 5 लाख दूंगा। तो उस बंदे ने कहा कि 1 लाख मैंने उसे दे दिया है, अगर आप छोड़ देते हैं ये काम तो मैं उसको 1 लाख माफ़ कर देता हूँ, अगर आप ये काम नहीं छोड़ेंगे तो मैं उसे पैसे दे दूंगा। मैंने कहा आप मुसलमान? उसने कहा जी मैं मुसलमान हूँ। मैंने कहा फिर आपको यकीन होगा कि मौत और हयात अल्लाह के हाथ में, अल्लाह तबारक व तआला ही जो जब चाहता है वो बंदा फोत होता है, उसकी रज़ा से सारा कुछ है। उसने कहा जी। मैंने कहा फिर जो लिखी हो आनी है आप उसे 4 भी दे दें, जो आपने 1 दिया है ना 4 और भी दे दें उसे, जब मुझे आनी होगी वो आनी होगी। तो दोस्तों ये इसको तकलीफ हो रही है, इसके चाहने वालों को तकलीफ हो रही है, वो मुझे ख़त्म कराने के लिए लाखों रुपए दे रहे हैं।
लाखों रुपए दे रहे, तो ये एक जो एक निकम्मा और जो है पागल, और इसको आप जो कुछ भी लकब दें जाहिल को, इसके चाहने वाले यहां तक आ जाते हैं कि हम उनके खिलाफ बात करते हैं तो वो हमें जो है वो उड़ाने के लिए वो 5 लाख और जो भी कुछ करते हैं। तो जो मौलाना इलियास कादरी साहब हैं, उनके करोड़ों चाहने वाले हैं, तो मैं इस हक में नहीं हूं। मैं इसके चाहने वालों को कहूंगा कि इसके कीड़े का इलाज करवाएं। आजकल जितने भी जिनको भी कीड़ा हुआ है ना, तो मौलाना इलियास कादरी साहब के मुरीदीनों ने उसका कीड़ा निकाला है। तो बजाय इसके कि इसका कीड़ा दूसरे तरीके से निकाला जाए, तो इसके चाहने वाले इसका कीड़ा खुद उसका इलाज करवाएं। और मैं इमरान खान साहब से कहूंगा कि इसके कीड़े का इलाज करवाएं। अदरवाइज अगर मौलाना इलियास कादरी साहब के चाहने वालों ने इसके कीड़े का इलाज कराया ना, तो इसके चाहने वाले कहेंगे कि अली नवाज का काम है। भाई मेरा काम नहीं है, मैं इल्मी तौर पर रद्द करूंगा उसका, लेकिन मेरा इसमें हाथ नहीं है कि मैं दूसरे तरीके से इसका कीड़ा निकलवाऊं। तो बहरहाल यहां मैंने आपको वजाहत दी कि इसके अंदर बहुत कीड़ा चढ़ गया है। इसके चाहने वालों को चाहिए कि इसके कीड़े का इलाज कराएं। और बार बार तंज और ये तनकीद जो कर रहा है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह अपना अदब दिखा रहे हैं, इमाम बुखारी अदब दिखा रहे हैं। आप भौंके इमाम बुखारी पर कि इमाम बुखारी ने क्यों किया जी ऐसा? जब आपने हदीस लिखते थे तो आप पहले आप क्यों गुस्ल करते थे? ये तो आपने अपनी तरफ से जो है वो इस्लामी चीज़ें दाखिल कर दी हैं, खुद साख्ता तरीके दाखिल कर दिए हैं। इमाम बुखारी पर आप भौंके ना अब कि इमाम बुखारी जब लिखते थे, हदीस लिखते थे तो नफल पढ़ते थे, इस्तिखारा करते थे, उसके बाद इमाम बुखारी हदीस लिखते थे। तो आपने जो लिखे हैं, जिसको आप कहते हैं पम्फलेट वगैरह, जो रिसर्च पेपर लिखे हैं, आपने ऐसा किया नहीं किया। ये जो भी बंदा करता है अपनी मोहब्बत से करता है, जो करता है उसको करने दे। आपको क्या तकलीफ है? आपको तकलीफ ये कि आपके अंदर कीड़ा। मैं इसके चाहने वालों को कहूंगा कि इसके कीड़े का इलाज करवाएं। हम तो इल्मी तौर पर इसका इलाज कर रहे हैं, लेकिन किसी ने अगर दूसरे तरीके से इसका कीड़ा निकाला ना, फिर आपको तकलीफ बड़ी होगी। तो अदब एहतराम की बात यह है, इमाम मालिक अदब करते थे, इमाम बुखारी अदब करते थे, मुहद्दिसीन अदब करते थे। तो जो अदब करता है आप उस पर तनकीद करेंगे तो फिर आपको दूसरे तरीके से आपका कीड़ा निकाला जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।